Tapilic plus whole body Bugbog adjustment na to bow eh. setting. Bugbog sa laro. Grabe. Buti wala naiiwan doong baby. Wala. Kaya hindi ako pinapayagan, baka daw may maiwan ako eh. Relax lang. Okay. Lambot. Okay. 4. Okay. Relax siya. Inhale. Exhale. Yun talaga. Exhale. Yun talaga. Relax lang. Inhale. Exhale. Okay, bagsak mo pa. Relax mo lang to. Okay, isa pa. Isa pa. Okay, bagsak. Pabigat ka dito kundi sa kamay ko. Yan. Okay. Yan. Sagad, 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 sagad. Okay. Sagad, 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 sagad mo. Bigyan pa to si Kuya Al mamaya. Sakto lang, tatlo namin. Lambutan mo lang. Lambot ulit. Up, isa pa. Lambot na lang. Konti na lang to. Yun! Lambot ya, lambot ya. Isa pa. At least hindi siya hinilot ng hinilot, di ba? Isang tatlong lang. 1, 2, 3.